Kanka kapat. Didem. Kulang 4, que tú me lo más. Oh, naman. Bro! Palwan dengan sikit no. Abang sikit terus. There we go. Para las personas que no saben, así hace pipí un tractor. Scheiße hier, alles voller Ameisen, so eine Kacke, was geht denn ab?
呀，熊文那就。 Kaya moto meio. Desse jeito aí, ó, anda na trilha. Así fueras para aprender cosas. Nothing beats a Jet2 holiday. And right Tecnologia! Grab it and run.
told ya. Братан, волонтеры новый рэп подогнали. Смотри, как тушит прям на ходу, смотри. Ты вторую часть зебры видишь? Пиздец.